एकमन हो आज सरकार पाखे नवेदन करने सहित से दुख सुख जनवाई सबू एकत्रित हो आम एठारे बर्तमान उपस्थित अच्छु। सरकार जो कलाकार मानक नहीं आज देश विदेश में प्रशंसित होउजंती से कलाकार माने आज दुर्दीन अवस्था हुए तो कई जन हुए तो सरकार को साहाय्य पाउचंती आउ जो कलाकार माने अच्छी से माने कौनसी साहाय्य सहानुभूति न पाइबा सत्वे बारंबार सरकार को दाबी जन आसुथिले भी सरकार कौन कर्णपात करू नाहंती। मझे मझे यहाँ यही कलाकार भाई मैंने जो दुख कष्ट सही राति अनिद्रा है आज ये देशपाई यही सरकार पाई देश विदेश में कलापाई जो मैं ख्याति नाम सब अर्जन करुँच केवल ये कलाकार को भाई पाई आउ कहापाई नुहे। नटवर महांती जय जगन्नाथ ब्लॉक संकीर्तन कला परिषद बोरी जाजपुर आमर 2011 मसीह ये अनुष्ठान परिचालित होउछि एवं विभिन्न दाबी संपर्क में आज पर्यंत लड़ाई जारी रही से किसी आमर संकीर्तन कलाकार मान को सुविधा मिली आउ किसी अपेक्षारत जोटा सरकार घोषणा करपर्यंत आमको सहायता दि जाए ना आम से विषय आज एक आलोचना चक्र करने रामेश्वर मंदिर निकट में उपस्थित होइछु एवं आम सरकार को धन्यवाद देवु जे आमर कलाकार संकीर्तन कलाकार मान को विभिन्न कला माध्यम ग्रामांचल प्रचार करने और जगन्नाथ मंदिर परिक्रमा सामिल होगा आमको माने प्रेरणा देथिबा आम निकट में धन्य मन करछु एवं आम संकीर्तन कलाकार मान को स्वतंत्र गोटे पैकेज घोषणा करने को आम सरकार दाबी करछु। ये संकीर्तन कलाकार मैंने बहुत दुर्बलता अनुभव कर जहाँकि फल करताल डाकबाजी यंत्र एवं कलाकार भत्ता प्रदान करने को आम निकट सब गोटे दृढ़ दाबी कर सरकार 30,000 कलाकार जो घोषणा करें आम भावुँ तुरंत आपको जो प्रदान करा जाए ताहले सरकार को आम धन्यवाद अर्पण करूँ। आम आमर आस्ते आस्ते किसी दुर्बल हो जाऊँ संकीर्तन कलाकार माने संकीर्तन कलाकार माने दुर्बल अनुभव करते यही दृष्टि आर्थिक बहुत पाखे असुविधा होची जोटा कि प्रत्येक दल को फल करताल डाकबाज यंत्र देले ग्रामांचल कीर्तन माध्यम कीर्तन करेंगे एवं प्रचार प्रसार आप जो सरकार योजना आलोकपात करेंगे। गोटे कथा उल्लेख हो स्थानीय विधायक प्रतिनिधि स्वामी गोटे मीटिंग में घोषणा करते प्रति ग्रुप को हारमोनियम तबला दवाई कौन ना सी देते आमको 4,000 देते फल ये 4,000 देते आमको 70 दल को आमर विधायक महाशय 70 दल को देते अवशिष्ट दल को देवाक प्रतिश्रुति देते आगामी ये आमर वार्षिक उत्सव से देवाक प्रदान करेंगे आमको प्रतिश्रुति देते। शरचंद्र नायक घर गमु बरी ब्लॉक आम जय जगन्नाथ कला संस्कृति परिषद जड़े सदस्य आज जो बैठक रे कौन आलोचना आज बैठक रे आमर सरकार जो 30,000 कलाकार भाई मान को भत्ता प्रदान करिए बोली कि प्रतिश्रुति देइछंती एवं डिक्लेयर मध्य करिछंती आज पर्यंत तार फाइनाल रिजल्ट किछि ये घोषणा करा गलानी किंतु आमर एबे भी आउ समय भी नहीं धर ऑडिशन करी से ये को 30,000 पोस्ट को प्रदान करेंगे आउ समय मध्य नहीं किंतु 2021 रे जो ऑडिशन होइथिला से ऑडिशन को सेते बेले आमर डीसीओ एवं कलेक्टर सब ये करथिले ये जो 2021 रे जो चयन करा जाइछि तांकु स्टैंड बाय रखा गला पर्याय क्रमे से गुरा सब आस्ते आस्ते दि जाइबो से 2022 रे कोन कले 9 जन को बरी ब्लॉक रो देले एवं जाजपुर जिले में टोटाल 110 की जी देले दबारे बरी ब्लॉक रो 9 जन भाग हिसाब रे देले देकी आउ अवशिष्ट जो ये सी प्रतिश्रुति देइथिले ऑडिशन रे जो रहिले से पर्याय क्रमे क्रमे पाइबा भत्ता पाई पाई जीवे
କିନ୍ତୁ ଆଜି ସିଏ ଇଏକୁ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍ରେ ଦେଲୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଅଡ଼ିସନକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆମର ବ୍ଲକ ଏଠି ବ୍ଲକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ବରୀ ବ୍ଲକରେ କି ବ୍ଲକ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆହେଇଛି ସେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବନି। ଯିଏ ସଂସ୍କୃତ ଭବନ ଯାଜପୁର ସଂସ୍କୃତ ଭବନରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାଜପୁର ସଂସ୍କୃତ ଭବନରେ କାହାକୁ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି? ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରାଗଲା ବରୀ ବ୍ଲକରେ ସବୁ ଅଡ଼ିସନ ହେବ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ କରିବେ? ଆମେ ସେଇଥିଲାଗି ଆଜି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ରାମେଶ୍ୱର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡାକିଛୁ। ସରକାର ଆମର ଏ ଦାବିକୁ ଯେଉଁ 30,000 କଳାକାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ 2021ରେ ଯେଉଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ଅଡ଼ିସନରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲିକି ଆମର ଦାବି। ନୀଳମଣି ଦାସ, ଘର ସାଉପଡ଼ା, ବରୀ ବ୍ଲକ। ହଁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର କଳା ପରିଷଦର ମୁଁ ହେଉଛି ସାଂଗଠନିକ ସଭାପତି। ଆଉ ଆମର ସମସ୍ୟା ଆଜି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଡକା ହେଇଛି, ସେ ସମସ୍ୟା ଆଗରୁ 2021 ମସିହାରେ ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଇ ସେ ଅଡ଼ିସନ୍ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଅଡ଼ିସନ୍ର କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନଥିଲା। 22 ମସିହାରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଅଳ୍ପ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲା। ସେଇ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ସେ ସଂସ୍କୃତି ଭବନରେ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଆମ ବରୀ ବ୍ଲକର ଦିଆଗଲା। ଟୋଟାଲି ବୋଧେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 110 କି 100 କ'ଣ ଏମିତି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ବରୀ ବ୍ଲକରେ 9 ଜଣଙ୍କୁ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସଂସ୍କୃତି ଭବନରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ରଖିଛି। ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ ମୁଁ ଆଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ତାପରେ ଯଦି ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଅଧିକ ହେଲା ବଳିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରିକି ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଅଡ଼ିସନ୍ କରିବି। ଏବେ ମାନ୍ୟବର ସରକାର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କଲେ 30,000 କଳାକାରଙ୍କୁ ସେ ଦେବେ, ତାର ଏବେ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍କୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯାଜପୁର, ସେଠି ଆମର ଯେଉଁ ମାନନୀୟ ଯେଉଁ ବିସିଓ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେ କହିଲେ କି ଯେ ସେ ଅଡ଼ିସନ୍ଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବ? ଆମେ ତ ପଚାରିଲୁ ଯେ କାହିଁକି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବ, କାରଣ କ'ଣ ନା ସେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଯାଜପୁରରେ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ କାଏମ ହେବ, ବରୀ ବ୍ଲକର ଅଡ଼ିସନ୍ କାଏମ ହେଉନି। ଯଦି ନ ହେଉଛି 18 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକରେ ଅଡ଼ିସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇଥିଲେ। ପୁଣି 21 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିସନ୍ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ସେଥିରୁ 9 ଜଣ ପାଇଥିଲେ, ସେଇ 22 ମସିହାରେ ସେଇ ଅଡ଼ିସନ୍ରୁ ପାଇଥିଲେ। ଆଜି ସେ ଅଡ଼ିସନ୍ ନାକଚ ହେଇଯିବ, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବ, ଏ କଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ବାବଦରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କହିଲୁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ କହିଦେଲେ ସେଟା ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେଲେ, ସେ କଥାର କିଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜଣେ ଯାଜପୁରର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ, ହଁ ମୁଖ୍ୟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଏ କଥାଟା ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଭଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଆଜିର ଯେଉଁ ବୈଠକ ଅଛି ଆମର ଆଲୋଚନା ହେବ। ସେ ବାବଦରେ ଆମର କିଛି ଲୋକ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେ ରେକର୍ଡ଼ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି, ଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଅବହେଳିତ ଇଏ ନେଇକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକଜୁଟ ହେଉଛୁ। ୟା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବାବଦରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା